everyone! What's up? We're going na sa People's Park for the gun start. Let's go guys! Hi! Team Lakad. 18 kilometers. Approaching 25 kilometers. Masakit ang mga tiyan at mga paa. Kasama ko si Kawander Nikoy. Let's go! Sige, naka-video ka. Paakron. Ay, cute man. Tropa namin sa Team Brad. Sure. Kaji, beer. Oh. Beer. Approaching 48 kilometers. 48? Layo na pero layo pa. Ang dilim. Bye! Bye-bye! 53 kilometers. 10 kilometers na lang. Oh my God. Look. Sobrang sakit na ng paa ko. Thank you Lord. Ganito kasi yun. Dapat magsumikap sa pag-training para walang injury at malakas ang iyong katawan sa pagtakbo. Bakit? Kasi para magka-podium ka. Mura nang bumungkag ang tingin yawa. Lord. We are now in 55 kilometers. 5 kilometers na lang. Layo na pero layo pa. 4 kilometer na lang. Bib number sir, bib number sir. Bib number sir daw. Congratulations.